अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकाइक टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट माइला सुल्तान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया के जहां कुछ मस्बत पहलू हैं, वहीं आजकल इसके कुछ मनफी असरात भी मुआशरे पर मुरतब होते देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया मुआशरे की तबाही में क्या किरदार अदा कर रहा है? जदीदियत के इस दौर में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी साइट्स मुतारिफ करवाई जा चुकी हैं जो कि फहाशी फैलाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं, जिससे हमारे ना सिर्फ हमारा मुआशरा बल्कि हमारे कह लें कि घर ख़राब हो रहे हैं। तलाक की जो रेशो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। इसी हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं, मिस असमत साहिबा और चौधरी असगर साहब। तो चौधरी साहब, आपसे शुरुआत करूंगी। बताइएगा कि सोशल मीडिया किस तरह से जो है वो माशरे की तबाही में किरदार अदा कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैडम मुझे अफसोस हो रहा है, ये वाकई सही बात है। सोशल मीडिया का जो है, जो तलाक का रेशो है सोशल मीडिया की वजह से बहुत बढ़ चुका है जी। कोर्ट्स में खुला के केसेस बेशुमार जो है, हर वकील के पास 50-50, 100 के करीब केसेस हैं। इस सोशल मीडिया की बहुतात की वजह से इस तरह के लिंक्स हैं, साइट्स हैं, जिनकी वजह से जो फीमेल्स हैं जो घरों में इस्तेमाल करती हैं वो लिंक्स, और जो कि उनके खामन हस्बैंड्स जो है उसको उनको लाइक नहीं करते। इस वजह से जो है माशरा जो है, जो तलाक का रेशो है बहुत जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। सही। सोशल मीडिया पे जो है ये इस तरह के जो, बल्कि हमारा इस्लामी मुल्क है, गैर महरम से बातें करना या गैर महरम को जो है अपनी बॉडी दिखाना, एक्सपोज करना बिल्कुल जो है इस्लाम में ममनू है। इस तरह के को हमारे जो है पाकिस्तान में जो है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, हमने कलमे के नाम पे इसको हासिल किया है। इसमें जो है बिल्कुल जो है इस तरह के ऐप्स पे पाबंदी होनी चाहिए और सोशल मीडिया के जो इस तरह के लिंक्स हैं उन पे बैन होना चाहिए। चौधरी साहब, अभी पिछले दिनों कुछ साइट्स को जो है वो बैन किया भी गया था और कुछ को जो था वो वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन मुझे इसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह कोई काम होता नजर नहीं आ रहा। अभी भी वो साइट्स उसी तरह से वर्किंग में है। ये तो हमारी गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, पैमरा को एक्शन लेना चाहिए कि जो इस तरह की साइट्स जिनको मना किया है, जिनको ममनू करार दिया है, जिन पे बैन लगाया है, उस पे सख्ती से अमल दरामद करना ये तो गवर्नमेंट का काम है। सही। तो इसके ऊपर आप लोग कोई कोई केस वगैरह नहीं इसके ऊपर फाइल करवाया कि इनको बैन करवाया जाए, या फिर इनके ऊपर एटलीस्ट चेक होना चाहिए कि कोई इस तरह की जो नाजेबा वीडियोस वगैरह आजकल आ रही हैं वो बैन होनी चाहिए इसके ऊपर? इस पे FIA और जो FIA का स्पेशल जो है, इस पे एक जो टास्क मिला हुआ है FIA को साइबर क्राइम के हवाले से, जो इस तरह की वुल्गर किस्म की वीडियोस और जो पिक्चर्स वगैरह जो उस पे लोड करते हैं, अपलोड करते हैं, उस पे FIA एक्शन लेती है। और FIA ने जो साइबर क्राइम के हवाले से कोर्ट्स मौजूद हैं जो बड़ी स्पीडी जो है वो इस पे ट्रायल करती हैं। लेकिन इस पे जो बहुत ही जो है समरी ट्रायल होना, जो मैं समझता हूँ इस पे समरी ट्रायल होना चाहिए, जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सजाएं होनी चाहिए ताकि इस तरह के जो है ना इस पे लोग जो है इसे अवॉइड करें। क्योंकि जो आजकल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के केसेस भी आ रहे हैं जिनमें लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है कि उनकी पिक्चर्स हैं, उनकी वीडियोस हैं, उनको वायरल कर दिया जाएगा। इसकी वजह से उनको मजबूर किया जाता है कि वो उनके साथ दोस्तियां करें, या इस तरह के जो मामलात सामने आ रहे हैं। तो साइबर क्राइम इसके ऊपर कितना एक्टिव है और किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है इस पर? मोस्टली हमें तो अपने जो हमारे राइट्स हैं हमें उनका नहीं पता, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सही। हालांकि इस पे FIA बड़ा जो है तेजी से एक्शन ले रहा है। अगर आप एप्लीकेशन देते हो, इस तरह कोई बंदा आपको जो है हरास कर रहा है, आप FIA में एप्लीकेशन दें, उस पर फौरी तौर पे इंक्वायरी होल्ड होगी और उसका जो है आफ्टर लॉजिंग द FIR ट्रायल शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो कितनी तादाद में इस हवाले से जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट में आपको देखने में मिल रहे हैं? किस रेशो में केसेस फाइल हो रहे हैं इस पर? इस पे काफ़ी तादाद में जो है इस तरह के जो केसेस हैं वो फाइल हो रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इस ऐप्स की वजह से जो लोग मिसयूज करते हैं, फिर वो उनको ये पता नहीं उनके रिजल्ट नताइज क्या होंगे, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इनके नताइज क्या होंगे। उस वजह से जो केसेस की जो बहुतात है वो तेजी से बढ़ रही है। जी जी। तो चौधरी साहब, इसमें मर्द हजरात को तो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इसमें ख़वातीन का क्या किरदार है? इसमें ख़वातीन का मेन रोल ही ख़वातीन का है।
کیونکہ گھریلو عورتیں ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں. جو خاوند ہیں ان کے جو میاں ہیں, میاں حضرات, وہ تو باہر کام پہ چلے جاتے ہیں, لیکن وہ گھر میں جو بیٹھ کے وہ ایپس یوز کرتی ہیں, وہ لنک یوز کرتی ہیں, پھر وہ ان کے دوسرے جو غیر محرم ان کے ہاتھوں بلیک میل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے پھر وہ مجبور ہو کے دوستیاں کرتی ہیں. تو اس طرح کی سائٹس کو بند ہی کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ مطلب کچھ دن ہم سنتے ہیں کہ جی پابندی لگا دی گئی ہے, بین کر دیا گیا ہے, کچھ دن بعد وہ ایپس پھر ایکٹیو ہو جاتی ہیں. یہ ہماری حکومت کی نااہلی ہے, اس کا ملبہ حکومت پر ڈال رہے ہیں. یہ سارا مین ہی حکومت کا ہی کام ہے. حکومت پہ جو ہے اس کو حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. اچھا اسما صاحبہ, آپ بتائیے بینگ اے فیمیل, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ خواتین کا اس میں کیا کردار ہے, اور کیا اس میں تربیت کی کمی ہے, اس میں ماں باپ کا کیا کردار ہو سکتا ہے, اور آج کل لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ سوشل میڈیا کو فالو کر رہی ہیں, ان کے ٹرینڈز کو فالو کر رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے اس طرح کے جو معاملات ہیں, اس طرح کے کیسز زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ جی بالکل, اس میں ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی چاہیے, اور اب ماں کو اپنی سمجھانا چاہیے کہ ایسے لنک نہ استعمال کریں, تاکہ ان جو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کورٹ میں کیسز وغیرہ تو آتے رہتے ہیں؟ جی بالکل, بہت آتے ہیں ایسے کیسز, طلاق کے زیادہ ہوتے ہیں. انہی وجوہات کی وجہ سے طلاق کی ریشو جو ہے وہ ڈیورس ریشو انکریز ہو گئی ہے. جی بالکل ایسی ہے. اس وجہ سے معاملات جو ہے کورٹ میں جو ہے, انہی وجہ سے کیسز کی جو تعداد ہے وہ بہت ہی بہتات میں جو ہے پینڈنگ ہے, جو کورٹس میں جو ہے. لوگوں کے کافی گھر خراب ہو چکے ہیں, اتنے عزت دار لوگوں کی جو ہے وہ زندگیاں جو ہے لوگوں کی خراب ہو چکی ہیں اس معاملے پہ. اس کی وجہ سے جو ہے عورتوں کی زندگیاں خراب ہو چکی ہیں. جی بالکل. تو خلا کے کیا معاملات ہیں, عورتوں کی طرف سے کتنے کیسز جو ہیں وہ دائر کیے جا چکے ہیں؟ یہ موسٹلی جتنے بھی کیسز ہیں جو کورٹس میں پینڈنگ ہیں وہ خلا کے, وہ عورتوں کی طرف سے ہیں. زیادہ کیسز جو ہے, یہ زیادہ تر موسٹلی جو کیسز ہیں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, جو لنکس جو استعمال کرتے ہیں, وولگر قسم کے لنک استعمال کرتے ہیں, جن پہ گورنمنٹ نے بین بھی لگایا تھا, پھر جو ہے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں, اس وجہ سے جو ہے کیسز کی تعداد بڑھ گئی ہے. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کو یہاں پہ آپ کنکلوڈ کر دیں کیونکہ ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس فحاشی کو اور یہ جو ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے, ہم اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس میں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں, جو ماں باپ ہیں, ان کو بچیوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے تاکہ اس طرح کے کیسز میں اضافہ نہ ہو. اور دوسرا گورنمنٹ کو اس پوائنٹ آف ویو پہ اس لنکس کے حوالے سے ایکشن لینا چاہیے کہ کیونکہ ہمارا بین کیا جائے تاکہ کیسز کی جو بہتات ہے وہ بڑھ سکے. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ سوشل میڈیا کے جہاں ہم پازیٹیو سائٹس بھی دیکھتے ہیں, وہیں اس کی کچھ نیگیٹو سائٹس بھی ہیں. ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, گھر خراب ہو رہے ہیں, ڈیورس ریشو انکریز کرتی جا رہی ہے. تو ہم لوگوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے, اور اپنے گھروں کو اگر بچانا ہے تو ہمیں اسپیشلی بینگ اے فیمیل میں یہی کہوں گی کہ لڑکیوں کو اسپیشلی احتیاط کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھروں کو بچا سکیں اور ہمارا معاشرہ تباہی سے بچ سکے. آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا.